Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Hopefully you are always in a good condition. Welcome to Mrs. Harti's English class. Today we are going to learn about giving direction and location. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm fine, Miss. Giving direction and location itu tentang apa sih, Miss Harti? Okay, let me explain you about that. Listen to me. Perhatikan ya, Ibu akan jelaskan tentang apa sih giving direction and location itu. Okay, Miss, I'm ready. Pengertian direction and location. Dalam bahasa Indonesia, direction itu artinya arah, sedangkan location artinya lokasi. Jadi maksudnya direction and location adalah instruksi atau arahan untuk menyampaikan pesan berupa informasi yang biasanya berhubungan dengan letak atau lokasi suatu tempat. Nah, dalam giving direction and location ada beberapa istilah yang umum digunakan, yaitu tentang kosakata penunjuk arah mata angin. Nah, ini umum digunakan. Apa saja sih kosakata penunjuk arah mata angin? Kalian bisa lihat ya di gambarnya. Ada south, selatan, north, utara, east, timur, west, barat, south east, tenggara, south west, barat daya, north east, timur laut, dan north west, barat laut. Selain penunjuk arah mata angin, terdapat istilah-istilah yang umum digunakan dalam giving direction and location, yaitu tentang kosakata penunjuk tempat. Apa saja? Kalian bisa baca ya. Ada straight, lurus, left, kiri, right, kanan, on the left, di sebelah kiri, on the right, di sebelah kanan, pass, lewat, cross, menyeberang, opposite, seberang, between, antara, among, di antara banyak, behind, di belakang, up, di atas, down, di bawah, front, depan, beside, di samping, near, dekat. Nah, sekarang kalian perhatikan di situ ada gambar mengenai giving directions. Ada signs atau tanda atau simbol yang mungkin sering kalian jumpai ketika kalian sedang pergi menuju ke suatu lokasi. Di sebelah kanan kiri jalan ataupun mungkin di depan, kita sering menjumpai tanda seperti ini, seperti yang ada pada gambar. Turn left artinya belok kiri, turn right belok kanan, go straight ahead, jalan lurus terus, go past, jalan melalui, cross, menyeberang, at the corner of, di sudut perempatan atau di sudut jalan, next to, di sebelah gedung atau di sebelahnya, opposite, di seberang, between, di antara dua benda. Nah, kalau among artinya di antara banyak benda. Jadi itulah perbedaan among dan between. Baiklah, sekarang marilah kita belajar tentang expression of asking and giving directions. Ekspresi meminta dan memberitahu arah. Bagaimana sih caranya kita meminta ataupun memberitahu arah kepada orang lain, kepada seseorang. Nah, kita akan belajar ya. Ibu akan memberikan beberapa contoh expression of asking directions and giving directions kepada orang lain. Nah, ini adalah contoh dari asking directions atau menanyakan arah. Kalau kita tidak tahu arah ke suatu tempat, kita bisa bertanya tentang asking direction kepada orang lain. Bagaimana contohnya? Bagaimana cara bertanyanya? Nah, ini ada beberapa kalimat yang bisa kalian gunakan. Contoh yang pertama, excuse me, could you tell me how to get the nearest hospital? Excuse me, can you show me the way to the town square, please? Excuse me, do you know where the nearest hospital is? Can you please tell me how I can get to the bus stop? Where is the nearest bus stop? Lalu bagaimana jika kita memberikan petunjuk arah atau giving directions kepada seseorang yang bertanya tentang lokasi atau arah kepada kita? Nah, let's see the example. Lihat contohnya. Go straight on the traffic lights, then you will find the hospital on the right. Please turn left at the crossroads.
Take the second road on the right and you will see the hospital. Continue straight about 500 meters. Turn left when you see a crossroad. Nah, sekarang perhatikan contoh dialognya ya. Excuse me, can you please tell me how can I get to the bus stop? Continue straight about 500 meters and you will see the bus stop. Excuse me, could you tell me how to get the nearest hospital? Go straight on the traffic lights, then you will the hospital on the right. Okay students, I think it is enough for today. Thank you for your all attentions and stay safe and healthy for you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Harti.